kasi, yung ginawa natin, dinosaur fossing. Finding the the dinosaur bone. Ito yon. Marami pa tayo doon. So, maya na yon. Ngayon naman, gagawa tayo ng volcano natin. Sarili nating volcano. Aba mo ang mas lalo hindi mo kita. Yan. Okay. So, ito ay baking soda. Yan. Ilalagay natin to dito. Tapos ito naman, vinegar. Okay? And red coloring. Yan. So, ngayon, gawa na tayo. Lagyan na lang natin to. First, yung baking soda. Ito na. Hindi, konti lang. Pag lahat pa sasabog to. Isa po muna. Wait lang guys. Wait lang guys ha. Alas tayo ko sa'yo. Tara guys. Okay. Gupitin na lang natin to guys. Ayan guys, malaki na guys. Ayan. Malaki na siya. Lalagyan na natin. Okay na? Okay. Tap. Next. Ang food coloring natin red. Kasi gusto ko po maging color red. Yan guys. Yan guys. Food coloring color red. Good time. Dito muna yan. Ano po? Okay guys. Okay na. Okay, ito na yung red. Hindi ka na ako mabulol. Okay, ito na guys ha. Tago muna kita. Next naman guys is ang vinegar. Vinegar. Yan guys. Lagyan mo muna ng Wait muna guys. siglit lang guys ha. Okay na guys. Malaki kasi ito eh. Bago naman na ito. Yan guys. Ha? Direct na lang tabuin. Tabuin. Tignan nyo guys. Tingnan nyo guys. The moment of truth. Wow! Talis! Wala pa naman eh. Lana, yun lang. Isa pa? Color red. Meron pa. Ha? Try mo pa lagyan ako. Ito pa. Isa pa. Wala kami sa pa. Ayun lang guys. Ayan, magliligpit po tayo. Thanks for watching. See you soon.